Hello friends of Pesha Noi Paika Norno, Tinini video kotal, Nork Naitongo, Energetic Tiprasa YouTube channel. The friends and the last video the money, monkeypox ni poro. Omani video comment on Kabangma comment nukha, Je Mane Sar Nang Tam Rugi Nai, means Ang Tam Rugi Nai Hine, Ano, Mane Sini Poro Sangam de Haita. Get Tino video ang Oman answer Hine, Jang Tam ni, patience Ottawa Rugi on Nai. Hanggai Moang Agin video Samsang already happen a video is a Kazam Kaba. Maybe mana tam sana borok kisa poki thamai kena othoba mana je kotal subscriber rok borok saime na amani bagi tin taisa hai no hai o video no samai tong amdi haita ge friends tabo pula phone ang start khainai ang to basically mana MBBS khaimani pore ang mana kaisa specialty khaijak MD general medicine no angkai tao jore sana thang angkai to ase MBBS graduate mantam sanai overall jot patient no ang nai mano do hai pano an specialty hingkai MD general medicine angkai tabo jeto ang mane specialty khaijak post graduation khaijak general medicine ngai tabo ang basically mane ani je case tong mane general medicine ni amrok nang beshi naiyom ti haita ngai tabo ang pula phone sanai je ani je branch tong mane do general medicine or tam mane patients tong tam rugi tong and amura barang tam rugi nai tabo beshi because ang jeto mane general medicine khaijak ngai ang general medicine beshi naiyom ti haita ngai pula phone sanamo songo ano je general medicine branch Chini je main rugi hingangkai pula foro sanai je kulum rok je kono kulum kind of mane fever kuchu kongrai kulum am phunong mano ngata kulum ne bising ko ma rok phayo ni typhoid fever tongo othoba enteric fever tarpore malaria tongo tarpore tongo ni urinary tract infection tarpore tongo respiratory tract infection acute respiratory infection pneumonia kobang ma doroner kulum tongo tasara bote onek viral fever tongo amde herokta angkai je kono kulum case jeng mane medicine khaijak doctor maiyom ti haita erpore next hangangkai phaisina chini main case jeta diabetes mane endocrinology nita diabetes mellitus jeta jeng hono sugar nei ko borok bai diabetes ongke ba jeng nayo diabetes no type 1 type 2 erpore tongo tam sani pressure blood pressure hypertension ma chini medicine ni under no যে কোনো ধরনের ব্লাড প্রেসার তা মনে হয় ব্লাড প্রেসার কমে থাকা ব্লাড প্রেসার বাড়ি থাকা হাইপোটেনশন ব্লাড প্রেসার কমে থাকা ব্লাড প্রেসার বাড়ি থাকা হাই প্রেসার গাবাবা চিনি মানে মেডিসিন ডক্টর নাইওতা গাঙ্কাই এরপর ফাইগানি নি সুগার নাইকা হাই প্রেসার নাইকা এরপর কি ফাইসাওগানি নি থাইরয়েড রোগ বলতে থাইরয়েড বাড়ি থাকা কমে থাকা থাইরয়েড বাড়ি মানে যেমন হাইপার থাইরয়েডিজম থাইরয়েড কমে থাকা হাইপোথাইরয়েডিজম আমতে রোগ মানে আং নাই আমতে হাইতা hangangkai erpore hangangkai tabo je kono liver ni rog jemon acute mane ta liver ni je kono tabo joak nang liver haimi angka ALD alcoholic liver ni rog mani tarpore tongo CLD chronic liver ni rog mane joak nang liver haimi angka othoba liver ni hepatitis B infection ka hepatitis A infection hepatitis E infection tarpore liver ni cirrhosis mani fatty liver grade 1 থেকে grade 4 tarpore তাছাড়া লিভার যে কোনো রোগ যেমন এমিবিক অ্যাবসেস আমাদের হেরকতা অ্যাকিউট লিভার ফেলিওর যেটা CLD ALD আমার রোগ আং নাইও তারপরে হ্যাঁ কিডনি রোগ যেমন AKI অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি তারপর CKD ক্রনিক কিডনি ইনজুরি মানে কিডনি হাইমিয়াকে থামানে তারপরে কিডনি ইনফেকশন যেটা পাইলোনেফ্রাইটিস আমাদের রোগ তারপরে কিডনি নিতে অন্য রোগ যে কোনো তারপর মানো নিনে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর রোগ মানো আমরা তো AKI রোগ CKD রোগ কিডনি রোগ নাইজে গমতে হাইতা এরপরে হ্যাঙ্গাঙ্গাই তারপর জয়েন্ট নি রোগ তো বেকেং রোগ সামানি যেমন চিনি জোড়া সামা রোগ গাম মানে বাতনি রোগ ঘন্টা যেটা বিন আন্ডার ফাইনি রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস রোগ তারপরে গাউটি আর্থ্রাইটিস এতে কিসা ইউরিক অ্যাসিড বাং মানে যেন বাগে গাউটি আর্থ্রাইটিস মব মানে বেকেং সামানি ন গাম নাইগমতি হাইতা তাছাড়া যে কোনো ডিসইলেক্ট্রোলাইটেমিয়া যেমন শরীয় ক্যালসিয়াম কমগে থাকা পটাশিয়াম কমগে থাকা বা পটাশিয়াম বাঙে থাকা অথবা সোডিয়াম কমগে থাকা সোডিয়াম বিশিঙে থাকা হাইপোনেট্রিমিয়া পটাশিয়াম বাংখা কমিকা হাইপোক্যালেমিয়া আমতি রাখবো যতন নাইজে কথা তারপর ক্যালসিয়াম কমে থাকা হাইপোক্যালসিমিয়া ক্যালসিয়াম বাড়ি থাকা হাইপারক্যালসিমিয়া আমতি হাইরকটা তাছাড়া অটো ইমিউন রোগ দङ তারপর যেমন নিনি এসিলি সিস্টেমিক লিপাস এরিথমেটোসাস যে জায়গা মাল্টি সিস্টেম চিন শরীরে ইনভলভ দङ আমতি রাখবো নাইজে অটো ইমিউন রোগ আমতি হাইতা সিস্টেমিক লিপাস এরিথমেটোসাস এরপরে হার্ট নি রোগ সাওনা যেমন হার্ট অ্যাটাক মানে যেটা হলো মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন আমরা নাইও এরপরে হার্ট ফেলিওর নিকো গ্রেড দङ হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট হব নাইজাগো বালবিলার হার্ট ডিজিজ দङ এরপরে দङ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস রোগ
মানে এনি কাইন্ড অফ হার্ট রোগ তারপরে তঙ্গনি রিদম অ্যাবনর্মালিটি যেমন এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন মোস্ট কমন তারপরে ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া বিটি রোগ পেস বিটি রোগ প্যারোক্সিমাল সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া মানে গোबां ধরনের হার্টनि রোগबो नायजाग हमते हायता ओमफ्राय एरपरे ओमफ्राय लांग्स रोग जेखुनु लांग्स निमोनिया ओंखा एक्यूट रेस्पिरेटरी इनफेक्शन ओंखा एलआरटीआई यूआरटीआई তারপরে লাংসनि ইনফেকশন নিমোনিয়া তারপরে লাংস টিবি ইনফেকশন তারপরে টিবি ইনফেকশন ছাড়াবো তাই লাংসनि যে কোনো রোগ যেমন প্লুরাল এফিউশন লাংস दै জমে থাকা আমদিহাय ओमफ्राय मखा लांसनि রোগ পাইগ্রাখা তাছাড়াবো তাই যেমন তামসানে মানে মেলিনাং মানে কি কসং খিমানি রোগ थै गोबां माने रग हिमाटेमेसिस रग आपर जे ब्लिडिं आमति पेशेंट रगबो नायजेगोता तासारा ताई ताबो जुदि बहगनि साना थांगा ओमफ्राय एनी काइन्ड अफ बहग सामानि पेन एबडोमेन आमा साराबो पेन एबडोमेन परे ताई बहग गोबां रोग दङ निनि जिआइटि नि गेस्ट्रो इन्टेस्टाइनल सिस्टेम आरो नायजागो निनि बहग जेमन ताबो एक्यूट गेस्ट्रोएन्टेराइटिस खि पातला खिजाखि तमानि रग तारपरे कन्स्टिपेशन कि तमानि रग तारपरे बाउलनि रोग दङ जेटा आईबीडी इनफ्लेमेटरी बाउल डिस दङ एब्रा दङ आईबीएस इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम आमति रग तारपरे पेप्टिक आल्सार रग डिस्पेप्सिया रग गोबां माने हार्ट बार्न रग गोबां रोग दङ आमति हायता ओमफ्राय ताबो गोबां रोग एक्चुअली जोंनि माने जनरल मेडिसिन जे ब्रान्च दं माने अब आन्दार लाइव आमति हायता ताबो एपर साना थानाय बखरनि ओमफ्राय ताबो जेमन मिल्की बेराम माने हमनो एपिलेप्सी अथवा सीजर डिसऑर्डर एरपरे दङ बखरनि स्ट्रोक माने जेटा सीवीए स्ट्रोक सेरेब्रोभास्कुलार एक्सिडेंट माने सीवीए स्ट्रोक रग माने बखरनि आमबो नायजागो एसारा हेडेक माने माइग्रेन रग आमतिरबो नायजागो आमति हायता ओमफ्राय जों जनरल मेडिसिन आन्दार वाइड स्पेक्ट्राम अफ रोग दङ मैक्सिमाम जे रोग दं माने मेडिकल साइन्स अब माने जे माने तमसना जनरल मेडिसिन ब्रान्च न माने कभारेज खायो आमति हायता ओमफ्राय जेहेतु आं माने ताबो माने एमडी मेडिसिन खायजाक आं प्रिफार खायो आनि माने जनरल मेडिसिन केस न नायना बागा आमति हायता ओमफ्राय नरक सुदु माने अब आं न सामानिया जे माने आनो जेहेतु संका जे माने आं तामदाम रुगि नाय हेंगा आं नरनो सावरिखा सो माने नरक जेकुनु जनरल मेडिसिन डॉक्टर बाय अ जे रोग आं ताम सामानि अब नरक फुनुगि मान आमति हायता तेंसे साना पगि दंख जे माने नरनि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जे रोग दं माने एसटीडी आमरबो माने आंबो फुनुमान आमति हायता ताबो जेमन आरो निनि गोनोरिया दङ तारपरे निनि सिफिलिस दङ एचआईवी इनफेक्शन गोबां माने माने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड माने जे रोग दं मारक आमति रगबो फुनु फाइमान आमति हायता ओमफ्राय तिनि बेगासं नाय तिन नरक बुजि माखना जे आं तामदाम रुगि नाय ओमफ्राय नरक जदि कुन आमति रोग दं ओमफ्राय नरक आं बाय फाइ फुनुग मारा अथवा जेकुनु एमडी मेडिसिन डॉक्टर बाय थाङै नरक फुनुमान आमति हायता ओमफ्राय तिनि बेगासं न भिडिअ नायमान बागे बेले बेलेके हामबाय गाति हाय न मेडिकल रिलेटेड टपिक नायना ओमफ्राय प्लस ब्लग्स नायना गान चैनल सब्सक्राइब खालाय दि आं मेडिकल टपिक खायमान खजार खजारो समटाइम ब्लग बो खायो बिकॉज ब्लग बां खायना मोजंगो पुला फ्रान यूट्यूब चैनल शुरू खायमान मेन टारगेट तो ब्लग खाना तमासे बट आस्ते आस्ते जेहेतु आनि फील्ड्स एबा मेडिकल साइंस संगबा मनोबा आं ब्लग तुबे हायकाम दे हायता ओमफ्राय तिनि बेगासं न जतन गाहाम दंबायदि टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू एनर्जेटिक टिप्रासा यूट्यूब चैनल हामबाय तैसे मालाय फैनाय फाइनल वीडियो